السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد فيروس كورونا ببلجيكا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. بالنسبة لفيروس كورونا ببلجيكا، فيستمر عدد حالات دخول المستشفى بسبب كوفيد-19 في الانخفاض بنسبة 23%، ويقف الآن عند 535.9 يوميا في المتوسط وفقا للتقرير المؤقت الصادر عن معهد سيونسانو للصحة العامة نشر الأربعاء. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى 7058، أي بنسبة أقل مما كان ب2%، بما في ذلك 1470 مريضا يتم علاجهم في العناية المركزة، وهو إجمالي انخفض للمرة الأولى منذ سبتمبر. كما تسبب كوفيد-19 في وفاة 13561 شخصا في بلجيكا منذ بداية الوباء، وفي المتوسط توفي 190 شخص كل يوم بين الفاتح نوفمبر والسابع من شهر نوفمبر بسبب فيروس كورونا، بزيادة 35% عن الأسبوع السابق. وتم تسجيل حوالي 202 حالة وفاة على وجه الخصوص في 6 نوفمبر وحده، وهو رقم قياسي لهذه الموجة الثانية بالنسبة لعدد الوفيات. ومن جهة أخرى، انخفض متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أقل من 8000 حالة يوميا، بمتوسط 7834 حالة إصابة بكوفيد-19 يوميا، مقابل 8160 حالة في المتوسط في تقرير سيونسانو يوم الاثنين. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 46% عن فترة الأيام السبعة السابقة. وبلغ عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في بلجيكا 507,475 حالة يوم الأربعاء، مقابل 503,182 حالة إصابة يوم الثلاثاء. أما عن الإصابة التي تعكس عدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة من السكان، فقد وصلت الآن 1361.9، أي بانخفاض نسبته 11%. وأخيرا، بلغ معدل إيجابية الاختبار، أي نسبة الأشخاص المصابين بين جميع الذين تم اختبارهم الآن 24.1، أي بانخفاض نسبته 4,8% على الصعيد الوطني. Alors, la baisse des chiffres qu'on vous a annoncé, tant pour les infections que les hospitalisations, se poursuit. Et pour la première fois, nous voyons un plafonnement des chiffres en soins intensifs. Si les décès continuent à augmenter, c'est cependant sur un rythme qui se ralentit. Quant aux nouvelles contaminations, sur les 7 derniers jours, la moyenne a été de 7834 nouveaux cas, ce qui est une baisse très significative de près de 50%, en l'occurrence 46%. Les chiffres diminuent donc actuellement de moitié tous les 8 jours, ce qui nous permet d'extrapoler, si cette baisse continue au rythme actuel, que nous atteindrions, je dis bien atteindrions, de l'ordre d'un peu moins de 1000 infections par jour dans un mois. C'est évidemment un grand chemin parcouru depuis les chiffres extraordinairement élevés que nous avons connus il y a quelques semaines, mais c'est encore très très loin de la base nécessaire pour que nous soyons en sécurité. Ces 1000 contaminations que nous aurions dans un mois représentent les chiffres qu'on avait le 9 septembre, qui étaient au tout début, encore peu visibles, de cette deuxième vague. Cette diminution se manifeste dans tous les groupes d'âge, comme vous le voyez sur les diapositives. Et pour la première fois, le groupe d'âge dans lequel le nombre est le plus élevé sont les personnes de 40 ans et pas les personnes dans la vingtaine. Au niveau des personnes de plus de 80 ans, on a encore des chiffres élevés, mais là aussi, heureusement, une baisse de la contamination est en train de s'amorcer. Cette baisse des nombres de nouveaux cas est présente dans toutes les provinces, comme vous voyez sur la carte verte de la Belgique, et elle évolue à un rythme similaire.
C'est d'ailleurs le cas aussi dans la majorité des communes et donc c'est quelque chose d'extrêmement global et disséminé sur le territoire. Les baisses les plus rapides sont à Liège, à Bruxelles et dans les deux Brabants. وبهذا تكون بلجيكا قد سجلت في الأيام الأخيرة تراجع ملحوظ في حالات كورونا سواء فيما يتعلق بالإصابات الجديدة أو عدد حالات الاستشفاء وحتى عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة وهي بشائر بالخير لكن لا يجب التهاون في اتباع التدابير الصحية المفروضة. خلال المؤتمر الصحفي لمركز الأزمات أوضح المتحدث وعالم الفيروسات إيف فالتم أن الأرقام تنخفض بمقدار النصف كل 8 أيام مضيفا إذا استمرت هذه الوتيرة فستصل الأرقام في حدود أقل من 1000 إصابة في اليوم في الشهر. لأول مرة منذ سبتمبر انخفض العدد الإجمالي للمرضى في العناية المركزة وفي الوقت الحالي يتم علاج 7058 مريضا في بلجيكا بسبب فيروس كوفيد-19. وتابع المتحدث باسم مركز الأزمات هذا التراجع يجعلنا نعتقد أنه كان بإمكاننا الوصول إلى القمة مضيفا أنه يجب أن نحصل على تأكيد في نهاية الأسبوع. ويؤكد عالم الفيروسات على تأثير الجهود التي بذلها السكان البلجيكيون قائلا هذا يسمح لنا بالابتعاد تدريجيا عن سيناريو الكارثة حيث نكون قد تجاوزنا الحد الأقصى لعدد أسرة العناية المركزة لكن يجب مع ذلك تقليل هذه الأرقام في أسرع وقت ممكن للموظفين والمرضى. C'est donc un impact important des efforts que nous avons fournis, que vous avez fournis. Ceci nous permet de nous éloigner petit à petit du scénario catastrophe où on aurait crevé le plafond du nombre de lits de soins intensifs, mais soulignons qu'actuellement, dans ce domaine, tant pour les patients que pour les familles et que pour le personnel, le travail et l'impact étant extrêmement signifiants et que donc il faut faire baisser au plus vite ce type de chiffres. وقد أكد إيف فالتن في الندوة الصحفية بأن لأول مرة العدوى تكون مرتفعة في شريحة الأعمار التي تصل إلى 40 سنة. وقد أكد إيف فالتن أن الانخفاض على جميع المستويات يهم جميع المحافظات بلجيكا وخصوصا في منطقة لياج وبروكسل حيث يلاحظ انخفاض سريع في العدوى وكذلك في الاستشفاء. هذا ما أعلن عنه إيف فالتن. وهو يؤكد على جميع الأشخاص الذين أحسوا بأعراض تشبه أعراض كوفيد-19 يجب عليهم أن يتصال بطبيبهم وعمل اختبار لو PCR حتى يتجنبوا أن يكونوا مصدر عدوى للآخرين الأقرباء والآخرين. هذا ما أكده إيف فالتن في هذا المؤتمر. Un petit message aujourd'hui, un petit message concernant le fait ou pas de se faire tester lorsqu'on a des symptômes. Nous avons un certain nombre de collègues qui nous rapportent que les patients préfèrent rester à la maison et ne pas se faire tester alors qu'ils ont des troubles du goût, de l'odorat, alors qu'ils ont un syndrome grippal en disant que il suffit d'attendre et ça sera bien comme ça. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée et on va vous dire pourquoi. En vous faisant tester, bien sûr, d'abord vous-même, vous savez si vous avez ou pas été infecté par le Covid. Mais l'impact n'est pas tellement sur vous-même, il est dans la rupture de la chaîne de transmission. En effet, nous savons qu'actuellement, parmi les contacts proches, il y a à peu près 1 personne sur 3 qui se révèle positive. Dans les systèmes de suivi de patients, donc dans le tracing, nous savons qu'il y a en moyenne actuellement 3 contacts proches qui sont déclarés par les cas positifs. Un calcul extrêmement simple vous permettra de comprendre que cela veut dire qu'en moyenne, il y aura un de ces contacts qui pourrait être devenu positif parce qu'il a été en contact avec vous. Et cette personne, surtout si elle a peu de symptômes ou pas de symptômes, va le transmettre à au moins une autre personne, par la même simple loi arithmétique. Et un jour, à un moment, ce virus va atteindre quelqu'un de plus fragile, quelqu'un qui fera des symptômes, peut-être de manière plus importante, avec toutes les conséquences délétères et extrêmement graves que nous en connaissons. Donc si vous ne vous faites pas tester, les chiffres vont plafonner au même niveau. Nous n'allons pas diminuer le fameux R en dessous de 1, où il est actuellement entre 0,8 et 1 effectivement.
parce que vos contacts ne sauront pas qu'ils sont éventuellement infectés et donc ils ne s'isoleront pas et ils continueront à transmettre. وقد أكد أحد المشاركين في هذه الندوة أن على الأشخاص أن لا يفرحوا كثيرا إذا سمعوا باحتمال إيجاد لقاح، فهذا لا يمنعهم باحترام التدابير، لأن بلجيكا ما زالت فيها العدوى مرتفعة رغم الانخفاض الملاحظ مؤخرا. وهو يؤكد على الناس دائما في يعني آخر الأسبوع ألا يبتعدوا كثيرا عن منازلهم ولا يذهبوا إلى المناطق المملوءة بالأشخاص حتى لا تعم العدوى من جديد. وكذلك يؤكد على الأشخاص أنه ليس من الضروري السفر إلى بلد آخر كمثلا كهولندا لشرب القهوة في المقاهي المفتوحة هناك أو للتبضع، لأنه هذا يكون أيضا من مصادر العدوى. وهو يؤكد على الناس أن يجب أن يكونوا مسؤولين ويحترموا التدابير التي نصت عليها الدولة، وأن لا يسافروا إلى دولة أخرى التي فيها ما زالت المتاجر مفتوحة، وأن يحترموا هذه التدابير في هذه الفترة حتى يساهموا في انخفاض العدوى الذي أصبح يلاحظ مؤخرا ببلجيكا. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Bonjour à toutes et tous. Ces derniers jours, les nouvelles concernant l'épidémie de coronavirus ont été plus positives. Les chiffres de contamination, les chiffres d'hospitalisation sont à la baisse. Et nous avons également entendu dire qu'un des vaccins en développement obtenait des résultats prometteurs. Tant mieux, ce sont bien sûr des éléments porteurs d'espoir, et l'espoir est le bienvenu dans cette période difficile. Cependant, nous devons nous montrer prudents et ne pas faire preuve d'un optimisme exagéré. Grâce à nos efforts collectifs, les chiffres sont en effet en baisse. Mais ces chiffres sont encore beaucoup trop élevés, le nombre d'admissions par jour, le nombre de personnes en soins intensifs, le nombre de décès. Le virus est toujours là, des milliers de personnes sont toujours testées positives, chaque jour. Des milliers de personnes sont hospitalisées et le personnel soignant reste beaucoup trop sollicité. Nous avons atteint un pic très élevé. Il y a quelques jours maintenant, nous allons devoir maintenant descendre. Et quiconque s'est déjà trouvé au sommet d'une montagne sait qu'il faut ménager ses efforts car le retour peut être long et périlleux. Plus le sommet est élevé, plus il faudra du temps pour atteindre la vallée. Et chaque jour de ce retour, certainement les jours à venir, représentent encore trop de contamination, trop d'hospitalisation et trop de décès. En bref, nous ne nous en sommes pas encore débarrassés, mais pour la première fois depuis longtemps, il y a une amélioration. Que cela nous motive avant tout à continuer à respecter les règles et à nous entraider dans cette période difficile. وقد أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها وافقت على عقد مع شركة بفايزر الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية لشراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة من لقاحهما ضد كوفيد-19. ويعتبر هذا هو العقد الرابع من نوعه بين الاتحاد الأوروبي والمجموعات الصيدلانية. قالت شركة فايزر وبيونتيك في بيان إنهما يتوقعان تسليم أول لقاحهما في أواخر عام 2020 بشرط النجاح السريري والموافقات التنظيمية. وأعلن المختبرين يوم الاثنين أن لقاحهما فعال بنسبة 90% ضد إصابات كوفيد-19. وصرح متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن المفوضية عملت على بناء مجموعة متنوعة من اللقاحات المحتملة بناء على تقنيات مختلفة. وأكد أن التسليم لن يتم إلا عندما يثبت أن اللقاح آمن وفعال. وقد وقع الاتحاد الأوروبي بالفعل 3 عقود لطلب اللقاحات المحتملة مسبقا مع شركة أسترازينيكا السويدية البريطانية وشركة أمريكان جونسون أند جونسون وللحصول على 4 مليون جرعة من كل منهما، وكذلك مع الثنائي الفرنسي البريطاني سانوفي جي-إسكا للحصول على 300 مليون جرعة. كما أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات أولية مع شركة كيرفاك الألمانية وشركة موديرنا الأمريكية. وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيريباكيدز يوم الأربعاء للصحفيين إنها غير قادرة على تحديد موعد الوصول للقاحات الأولى. لا تزال هناك عدة خطوات يتعين اتخاذها قبل أن نتمكن من إعلان جدول زمني.
لكن السيدة كيربا كيدز شددت على أن وصول لقاح آمن وفعال لن يكون حلا معجزا من شأنه أن يجعل كوفيد-19 يختفي بين عشية وضحاها. سيتعين علينا مواصلة التدابير، احترام التباعد الاجتماعي والقيود مفروضة إلى أن يتم تلقيح جزء كبير من السكان. بالنسبة لرخصة القيادة، أعلن وزير العدل الفيدرالي أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء أن الحكومة الفيدرالية ستدخل نظام النقاط على رخصة القيادة. وقدم وزير العدل إلى اللجنة الاقتراح وأكد قائلا: سنضمن بهذا تطبيقا أكثر صرامة للقواعد، وستزداد احتمالية القبض على المخالفين، وستطبق تقنيات جديدة. وأضاف الوزير: سنعمل على نهج هيكلي للسيطرة على المخالفات المسطرة، وكذلك بالنسبة للمخالفات التي يتم التعامل معها عادة من خلال الغرامات. وبالنسبة للوزير، لا يتعلق الأمر بفرض عقوبات أكثر شدة على المخالفات الصغيرة، ولكن بمعاقبة المخالفات المتكررة. وأضاف إلى أن القيادة في حالة السكر والسرعة والقيادة غير السليمة ستكون 3 مجالات أساسية لهذا القانون الجديد. ومن المتوقع أن يقدم وزير التنقل جورج من فريق إيكولو مذكرته في 24 من شهر نوفمبر المقبل. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وألا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو مع الأحبة والأصدقاء لتعم الفائدة. وشكرا على تعليقاتكم وتشجيعاتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.